press conference called by Tipra Motha. Along with me, I have my colleague, Rajesh Deborma, and we have a youth president, Brunel Deborma, and also our women president, Moneha Deborma. First of all, I would like to thank all the media friends for cooperating with us in this press conference. We have a 3-point of agenda, which we're going to tell you. First is Central Committee of IPFT, which Tipra Motha, CWC have approved and constituted 7 members of Central Advisory Committee of Tipra Motha. 1. Gorisungur Riang, Puromohon Tipura, then Narendra Deborma, Chandrodoy Rupini, S.K. Dallong, Ranjit Deborma, and Ramesh Deborma. These 7 members is constituted Central Advisory Committee of Tipra Motha. And secondly, we have also constituted Tipra Women Federation Central Committee Advisor. We have 7 members, Pavitra Bhakti Jomatia, Chairperson, Sindhu Koina Jomatia, Vice Chairperson, Binarani Deborma, Vice Chairperson, Alma Lamin Deborma, Member, Gautami Rai, Member, Rekha Koloi, Member, Motha Deborma. This 7th member we have constituted, which we call Central Advisory Committee of TWF. And thirdly, we want to express our gratitude and thanks to all media friends and also administration of Tipra, especially police department, home department, for cooperating us during the last ADC band, which it is very successful and peaceful. It was organized by Tipra Motha, and we have a 35 places from Dharmanagar to Sabrum. We have a picketing place, and you are all experienced that the 12-hour ban is the first time organized by Tipra Motha, is very successful and peaceful. Therefore, on behalf of Tipra Motha, I would like to express our gratitude and thanks to all the media friends and also Home Department, Police and Administration, and all like-minded people who cooperate with us and who help us during our movement. And fourthly, most important, today we want to announce that Tipra Motha is organizing mega rally on 14 October at Kumulum. This is a very important program. On 14 October, we are going to organize mega rally. We are expecting gathering. We are expecting about 20 to 30,000 minimum. We are expecting people will come and join in a movement, because, as you know, we have to keep the momentum of our movement. So the promoters again organizing mega mass rally on 14 October at Kumulu. And I think I request my colleague Rajesh to add the press. প্রথমে সকল মিডিয়া বন্ধুদের আগাম শ্রাদ্ধেয় শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের আজকে প্রেস কনফারেন্স করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে
গত 30 সেপ্টেম্বর 30 তারিখ সেপ্টেম্বরে আমাদের ত্রিপুরা মথার ডাকা বা আহত 12 ঘন্টা ত্রিপুরা বন্ধ আমাদের রাজ্যের জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তথা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবিতে এডিসি এলাকা ভিতরে বা এলাকার মধ্যে 12 ঘন্টা বন্ধ সর্বাত্মকভাবে সফল হয়েছে। রাজ্যের সকল অংশের মানুষ আমাদের বনকে সমর্থন জানাচ্ছে এবং আমাদের এই বন্ধ প্রকৃতভাবে আমরা বলতে পারি যে সফল হয়েছে সকল অংশের মানুষের সহযোগিতায় সমর্থনে, এবং আপনাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই অর্থে আপনারা মিডিয়া বন্ধুরাও আমাদের বনকে সকল অংশের মানুষের কাছে আপনারা নিয়ে গেছেন এবং রাজ্যের পুলিশ আরক্ষা দপ্তরকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ওনারাও আমাদের বনকে কেন্দ্র করে ওনাদের যে ডিউটি পালন করেছেন তাদের জন্য ওনাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের যে ত্রিপুরা মথার পাতির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির ঘোষণা করা হয়েছে। আজকে সিডাব্লিউসি সিদ্ধান্তমূলে 7 সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা মথার কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। 7 সদস্য কমিটির মধ্যে আছে গৌরীশঙ্কর রিয়াং, বর্মমোহন ত্রিপুরা, নরেন্দ্র দেববর্মা, চন্দ্রোদয় রূপিণী, SK ডাললং, রঞ্জিত দেববর্মা এবং রমেশ দেববর্মা। এটা হচ্ছে ত্রিপুরা মথার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির। আর একটা হচ্ছে TWF, ত্রিপুরা উমেন্স ফেডারেশন, আমাদের মহিলা সংগঠন, ত্রিপুরা মথার শাখা সংগঠন। সিডাব্লিউসি কর্তৃক অনুমোদিত এবং গঠিত 7 সদস্য বিশিষ্ট TWF কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা যারা সদস্য রয়েছেন চেয়ারপারসন পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া, ভাইস চেয়ারপারসন সিন্ধুকণা জমাতিয়া, আর একজন ভাইস চেয়ারপারসন বিনা রানী দেববর্মা। আর সদস্যরা হচ্ছেন আলমা লামিন দেববর্মা, গৌতমী রায়, মমতা দেববর্মা এবং রেখা কলয়। ওনারা হচ্ছেন আমাদের TWF কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ। আর প্রয়োজন আমরা আরও আমাদের যে কমিটি বর্ধিত করা হবে আগামী দিনে। এটা হচ্ছে আজকে আমাদের যে প্রেস কনফারেন্স করার মূল উদ্দেশ্য। আরেকটা হচ্ছে আগামী 14ই অক্টোবর খুমুলুং আমাদের TTADCর হেডকোয়ার্টার, এই খুমুলুঙ্গে আমাদের বিরাট একটা জনসভা আয়োজন করা হবে। আমাদের এই আয়োজন করা যে জনসভা তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা আমাদের এই মহাসমাবেশ থেকে আমরা আর্জি জানাবো এবং এই মহাসমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য আমরা আমাদের রাজ্যের সকল ব্লক কমিটিকে আমরা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই মহাসমাবেশ খুব শান্তিপূর্ণভাবে, ডেমোক্রেটিকভাবে এবং নন ভায়োলেন্স
মিনসে আমাদের এই মহাসমাবেশ হবে। আজ আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের সকল অংশের মানুষকে আমরা অনুরোধ করব, আমাদের যে আহত কেন্দ্রীয় আমাদের যে জনসভা সেই সমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকলের অংশগ্রহণ আমরা কামনা করছি। এবং এই কেন্দ্রীয় সমাবেশে আমাদের দলীয় সকল শ্রেণীর আমাদের নেতৃবর্গরা থাকবেন, আমাদের ওয়ারিয়ার সমর্থকও থাকবেন এবং সেখানে আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ জানাবো আমাদের এই কেন্দ্রীয় সমাবেশকে মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে বার্তা নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। কারণ আমাদের এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি আমাদের ভারতবর্ষের জন্য ভালো এবং রাজ্যের সকল অংশের মানুষের জন্যও ভালো। পৃথক রাজ্য দাবি করা কোনো জনজাতি গোষ্ঠীর বিরোধীও নয়, আমাদের ভারত সরকারের বিরোধীও নয়। এই দাবি কোনো দেশের সঙ্গে সংযুক্ত করার নয়। আমাদের দেশের যে সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে আমাদের এই দাবি ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 ধারা অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, যে কোনো জনজাতি তার জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেই দাবি করতে পারে। এবং এটা আমরা বলতে পারি যে এই দাবি আমাদের দেশের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে। কারণ নতুন নতুন রাজ্য হলে, শুধু রাজ্য হলে দেশের জন্য মঙ্গল হবে, দেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অনেক সহায়ক হবে। তার জন্য আমাদের এই দাবি এই রাজ্যের ভূমিপুত্র জনজাতি গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ শুধু নয়, দেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমাদের এই দাবি। ধন্যবাদ। তাবো কবর বেসানাय बेलायखौ हामबाय। दिनै जों 3टा पॉइंट नोटैगै जों अफिसियेल प्रेस कनफारेन्स जों त्रिपुरा मथा पार्टी खालाय दङ। 1 नम्बर हंखाय पुइला जों थानाय 30 तारिख सेप्टेम्बराव एडिसि एरिया बन्द दाखकमानि आबेलायखे सक्सेसफुल ते पिसफुल बेलायखे कामके पाइखा मनि बागै जों जत्त मेडियानो ते जोंनि पुलिस प्रशासन ते जत्त जनगण त्रिपुरा सान त्रिपुरा जत्तनो जों हामबाय रावो जाहाथे बर जों बेलायखे बर सुबाखा स्पेशली पुलिस प्रशासन आं हामबाय मारावो बर जों बेलायखे हामबाय रावो तामके बरनि हेल्प छाड़ा जनगणनि हेल्प छाड़ा जों दिनै बन्नो सक्सेस खालामनाया ते अमा पुइला त्रिपुरा हिस्ट्रिखौ प्रथमबार ओंखाना पुइला ओंखाना जों 35टा जायगाखौ जों रुट ब्लक खालामगोन। धर्मन हयते साब्रुम पर्यन्त पूरा जों 30टा स्पट जों जासायखायनाखा ते आ जागा जते अनेक स्पट दं 4000-5000 बरक गैदारिं आरो जों एसेसमेन्ट खालायखा प्राय 1 लाखनि ऊपर 1 लाख हाय बरक जोंनो पार्टिसिपेट खालायखा ओ मुभमेन्टआव जइन खालायखा। तारमाने जों त्रिपुरा मथा बेलायखौनो स्ट्रं कमिटिनि एप्रुभेल नागै जों 2टा कमिटि खालायखा। खायसे हांखाय सेन्ट्रेल एडभाइजारि कमिटि अफ त्रिपुरा मथा आरो जों 7 जन जों मेम्बार जों चुज नाखा आरो दङ दिनै गरुसुंगरियां दिनै साउथनि दिनै खोक दिनै अकरा बरक खोक अभिज्ञ बरक जों बनो नाखा दिनै बरमोहन त्रिपुरा बो दिनै एक्स एमएलए बनो जों नाहका ते नरेन्द्र देबबर्मा दिनै कक गोरों सुइना गोरों दिनै अकरा ते चन्द्रदय रुपिनि बो खोक दिनै अकरानो माने दिनै हा दखानाव बेलेग सामं थांनाय ते एसके दाललं बो खोक सिनियर खरकसा खोक अभिज्ञ बरक खोक टेलेन्टेड जों बर मोनाखा ते रन्जित देबबर्मा बो बाहायनो दीर्घ दिन दिनै बागै सामंथाय दङ दिनै सिनियर खरकसा ते रमेश देबबर्मा बो दिनै आगोआव दिनै ओएनजीसी नि अफिसार दिनै आउटलाव दङ दिनै दा रमेश बो बाहायनो खोक जातिनि बागै हानि बागै बो वानसावनाय आरो बिसेस जों ब्रैनि अमके DWF नि सेन्ट्रेल कमिटिनि एडभाइजार जों आरो 7 जन जों बरक मांखा दिनै चेयारपार्सन जों रेखा पवित्र भक्ति जमातिया जों जत साइमानो बो अनेक अभिज्ञ बो दिनै हा दफानि बागै दीर्घ बছर सामंतां दङ ते सिन्धु कन्या जमातिया दिनै आगेनि प्रेसिडेन्ट बो बाहायनो अनेक एक्सपिरियेन्स दिनै प्लास सिनियर दिनै त्रिपुरा मथाबो प्लास ब्रै बदल ते बिनारायण देबबर्मा बो बाहायनो दिनै खरखो सिनियर खोक अभिज्ञ बरक दिनै हा दफानि बागै सामंखाय दङ आलमा लामिन देबबर्मा बो बाहायनो दिनै खोक दिनै बागै हा दफानि बागै बो सामंताङै दङ ते गौतमी राय
bo town ni borok bo debormano bo haine chini hadu khan onek samkhai tango te rekha koloi khoksa bo khuk experience burui bo duma sorani rekha koloi bo khuk chini hadu khan bo haine samkhai nai te Motha deborma jotto maike sung jasai khai sung chini senior citizen joto chuna advice khai manai obiggo borong chung sainakha jing te mhara saka যদি দরকার না হাঁকলে जों अब तैबो जों बारा रमानो 7 जन तैबो जों कयजन जों बारा रमानो अब जों सालायखा जों अब जों बरक गाहाम हांखलाय जों अब तैबो एड खालाम ओमफ्राय तै बेलाय खिचिनि सबसे इम्पोर्टेन्ट बेलाय के कायसा चिनि प्रेस कन्फारेन्स साथायख्लायो चिनि फाइनाय 14 तारिख 14 अक्टोबर आरो महालय एकलायो आपन जों जराकरिनि बागै जों चिनि खुमुलुं हेडक्वार्टार जों बिराद चिनि गैदारिं नाय जों एक्सपेक्ट खायो 40-50 हाजार बा मिनिमाम जों 20-30 हाजार थाय बर कुथुमनाय तैबो फाइमानो जों बेसेबां जों जतन इंस्ट्रक्शन खाय रेखा दिनै युथ न वाइटिएफ न तै बुमा बदल न तै स्टुडेन्ट जतन आरो पार्टिसिपेट खायनाय जों दिनै अब मोमेन्टाम जों केन्द्र सरकारनो फुंना बागै जे त्रिपुरा मथा ताकफोन त्रिपुरागो जों सेकेन्ड पोजिशन बिजेपि नि परेखौ जों त्रिपुरा मथा दिनै त्रिपुरायाव जों स्ट्रं दङ आपनो जों फुनुंना बागै तै चिनि जत्त चिनि ट्राइबनो बा चिनि सिख्लानो स्पेशली युथ नो जों दायित्व रखा बरक आपनो जों खालायनाय गां खाकागो चिनि त्रिपुरा मथानि जे चिनि खरां चिनि आवाजनो जों दिल्लीयाव पाठावनाय अब पिसफुल रेलिंनाय आरो कोनो चिनि कोनो जों सानाय प्रशासननो दा जोंनो हेल्प खालायदि पिसफुल वे डेमोक्रेटिक वे जों चिनि रेलि खालायनाय खुमुलुंगो आं खाकागो चिनि जत्तनि रेडिं खा जों जत्तनि ट्रेनिं जों प्रिपारेसन लानाय दै जरा तंख जों 14 तारिखआव जों बिराद गैदारिं खायनाय अबनो जों दिनै अफिसियेलि त्रिपुरा मथा हयते साख्लाय जाखा हामबाय आबोथ जों जत्तनो दिनै सिनालि दंनाय दिनै महाराष्ट्र दंनाय तै जों साबो दंनाय जों आबनो जों जेराव जों लिस्ट खायनाय तै or any point of question ini INPT ini bukan segala kita mau ke INPT di pusat pengumum oke PSC bagi kita mau INPT kita mau Motha kali apa maklai na lori kudu bokto press meet khai apa khai mana abo गणतन्त्रनि देशो अबने अंगनाय abo जों साइमानो India is a multi party system abani bagai जेखौ जों खायमानो गोबांमा जों पार्टी खायमानो गोबांमा संस्था खायमानो abo कोनो abo Indian government system like in Indonesia America only two party system two party para खायमेया तीनटा खायमेया नोनि इंग्लैंड आरो बाहायनो हाय कोटे देश दंगु आरो two party system कायनि सिमा खायनाय बनि बादे तै खायमेया इंडिया के मल्टी पार्टी सिस्टम अन बागै जेकुनो बरकनो abo बरनि इच्छा के बरक पार्टी खायमानो abo कोनो बेपारिया अब तो अंगाइनो किन्तु जों रन्दी त्रिपुरा मथा तो विभिन्न नीति सीपीएम नि फायका कांग्रेस नि फायका बीजेपी नि फायका आईपीएफ नि फायका आईएनपी नि फायका टीएसपी नि फायका गोबां फायनाय अब तो अंगाइनो के साबिक अवश्य अब तो जों सायमाया बर तो तिनि आं खानाखा नुखा बनि प्रेस कन्फारेन्सआव बर तो अब तो कोनो आईपी मथानि बिरोधी कक साय बर आं जे नुबानि अब तो बरनि बेपार नागिन ता तामं Tipra Motha party Tipra Juo establish man formani background ba asol game komka thansa mane unity এবং বুবুগ্রা itself জুনবনো থানসানি মডেল বা থানসানি 100 পয়েন্ট যা আসল যে লামা ফুনুক নাই অবংকা চিনি বুবগ্রা কারণ जों साइमनिक हिस्ट्री लेगेसि चिनि जे रय्याल फेमिली आबन्तै त्रिपुरा राज्यनि चिनि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारंनि बनि जे सार्भाइवल ता एक्जिस्टेंस जे फाइनि बागै सिचुएशन न डिमांड खायका जे थानसा आमबागि थाइजोंगो चिनि फर्मार मिनिस्टार त्रिपुरा मथानि लिडार्स बहु सागाजे যে কোনো বড় যে কোনো পার্টি তিনি ফ্রিডম স্পিক
बिनि राइट्स आबो दं आबोनो जों सानामु जोङो बुबुग्रानि कबमं जे थानसा ও थानसाओ तेबो इंटेक्टनेस तोनान बागै जों दिनैबो आपिल खालायो যারা বিভিন্ন ডিসকন্টেন্ট और डिससेटिस्फेक्शन और माइनर इशू तुइनाय सिनी मूवमेंट नो हाँ तेबो स्ट्रेंथेन खाइननि आबो सिनी मेन टारगेट जरा आ सिना बाबनावो वानसुकमावो करिंका आबो सुनो ऑब्स्टेकल खाइननि जागावो जेन कुनु एनवायरनमेंट टु यावइनाय सिनी बरनिस एग्जिट सार्भाइवल नि बागिनाय अब तिनिबो बुबुग्रा जतने थानिउ कबगै दं गावा सिना बाबनावनो सोंमुतिनि जबा खाइ दङ जों फाइट खाइ दं गनौनि मीडियानि बिसिंतै मीडिया फ्रेंडनि बिसिं सोंवावन तेसा आपिल खायो ऑन बिहाफ ऑफ त्रिपुरा मथा स्पेशली बुबुग्रानि जे विजन जे मिशन आबना सक्सेस खालायनो बागिनाय बसकांनि सालाव जों विभिन्न बरंगेट जे डिफरेंसेस दङनो जों आबनो मिटिगेटेड बा सल्व खालायनो बागिनाय जों ऑल रैंक एंड फाइल जों वन नेस्ट सर आईएमपी तो कैसा सिंगल सारा नि न बगरा बायदि सारे ये तिनी ताम लुबे कैसा को संसना ना केताल पार्टी अब तो थायुं साइथांगा सिम्बल निकक तो अब मेजरिया जारा खाइने रो बरो नि मुसुंमानि खालायना मुसुंमानि दंना बै खालायो आबनि सुमुजुंग ऑल रीजनल पार्टी एंड अदर पार्टी वो जरा तंगाय इवन नेशनल पार्टी वो तंगाय बरो जतनो समय क्लब टुगेदर मान दरकार कारण त्रिपुरा राज्य वो त्रिपुरा सरनि the last 70-75 years जे एक्सप्लॉइटेशन जेबाबे जों डिप्राइवेशन सिगारंखा सिनी एक्जिस्टेंस थ्रेट खालायसंगा जों जे माइनॉरिटी थांगा माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑलमोस्ट all total entire Tipra saruni je hamkai ni bagi buni survival ni bagi na hai sing jotto lukurona sing kobogo je Tipra rajyo newly state kaisa dorkar abo sini je greater Tipra lanno sing mana ni bagi nai kabon bagi sing jara dabu bibinno sinabapna khlai tonai rogna tese rethink khlaibilen bagi sing appeal khlai rethink ma khainai শুধু মাত্র ওয়াননেস নাম জাগো डिस्कशन और टॉक नि बिसिंति जते किछु सॉल्यूशन खाइले जों तो वी आर नॉट अगेंस्ट द यूनिटी कारण त्रिपुरा मथा इटसेल्फ यूनिटी नि सिम्बल काजे अ यूनिटी नि जगाव जतन देबो अ जगाव सिमेंटेड नन बागिने दरकार आबो सिनि बागि जतन बागि गाहाम ना सिनि प्रम जो जेबना तो आईएमपी और डिजाइन दिसे खाइले हो बोंगे ते सेखांगो बोबाग्रा बायदि थानसानि कोकाथ सिम्बल सारा नि माने पेरिखा नि तिनि पर जे स्टेटमेन्ट न सकता बोले डिजल फाइका माने सामानि बा आसाइ फिउ बाके मोर टोटल आईएमपी नि जतो नेता रंगा ताबो थांगानि अधिकार दङ थांगो नि मा फाइका नाकिखौ निर्दिष्ट नेता मेबा खानि खानि वास ना अब तो आं तो साइबाय खाबले जों केबोनो तो रमदार माया जतो इंडिपेंडेंट दं जों अवन तीन भारतबर्षनि একটা नाम सानाय संविधान একটা तैरि खाइजाक डेमोक्रेसी आं कोइ साइथेंका अब अंगनाय न अब सिस्टम तो बाहिं दं इंडिया अंखाय जतो पार्टनि खाइमानो एलाउ दंगो नि इसी ने इलेक्शन कमिशन एलाउ खालायो अब हाय abangै सुदु त्रिपुरा गया अनगो कमेन्ट दंगो तामाके आं सानमा कमसे त्रिपुरा राज्यनि सिचुएशन अब नौ जतो साइमानो चिनि दफा जों एमएससी अनेक बरक कम लीडरशिप चिनि अभाव और बिसिङाव दरेसि अमा हाइकें खांखाय आबो बेलायखेनो आंखे माने साजायांगो तेबो किन्तु पार्टी कताल खाइमानो खाइनो बेले इजी किन्तु साइमाना आबो एक्सपेरियेन्स दङ किन्तु आबो चालाव थांनानै आबो सि बेलाय मुस्किल ओंखाय चिनि बर ताम सानाय आबो दुख दंना बरनि ताम दुख जों दसायखायनाय जों तो ओपेन तिनि रायजो साइटेंका चिनि तो एकटा सिम्बलिक त्रिपुरा मथा तो जतो मिलिसि त्रिपुरा मथा प्लस इन थानसानि मारि आजगा पहिले साइथेंगा और गोबां पार्टिनि बर फाइजाक दं गेता त्रिपुरा मथा हार्डलि 2 इयार्स ना 2 बছर खयसों खायमानि ओंखाय अबयस्यय चिनि बिसिं किसा प्रब्लेम दंमानो माखसाबा निनि पोस्ट नामुसुगो माबासा टिकेट ना खायमुसुगो माने गोबां मुसुमा दंनाय आपनो एडजस्ट खायना बागै किसा टाइम नानाय
abo जों saga tin mohra saga जों ole CWC committee khlaika ta office जों committee khlai tongo nini tabo nini advisory committee khaika burini khaika youth ni जों khatabo khainai immediately burini khainai mane totalo setup thangnai जेकुनु पार्टी हठाৎ khlai asuk जों system to maya abo जों system to bana जों chesa khai tongo mohra chesa khai tongo within 1 or 2 month no nungnai जों joto setup thangbainai जों thagani tabo central committee khai tongo bonipore district committee khajaknai block committee khajaknai regional committee khajaknai primary committee khajaknai amake जों jokhon complete number angkhachi angkhagao tei bichini mo changangnai nike boni sikango baksaban bomdi onek boro boroni musuma tongna pusna hammo tongna hai huna abato sabik tongnai no joto has a human being joto mai muchugu kintu angkham koinai जों chini tau Tipra Motha chini nahorman जों nok hangko saimano जों nangkangke जों borok जों BJP central government ba state government सबसम borok जों bai cooperation nar dong kintu जों saka chini ekta ke जों maya khlai chini MA जों deprive chini constitutional right जों maya ba chini jen nangmani जों chini adhikar जों abo maya aboni bagai जों strong ke tong nangnai जों borok central government obo sai tongo tabo chini 13 jon MLA tongo to kaise history 13 jon MLA tabo जों fight khai tongo একটা জাতি जों আগে অনেক বছর খাই ফেলেখা আন্দোলন आंबो খাই ফেখানো তো খাইনাव সাইমাनो প্রায় 50-60 বছর जों सामलायलायखा টিউজেস খাইखा টিএसएफ खाइखा हाइ खाइखा किन्तु जों क्राक बासामाया जों बैबाय थोंजागो बैयो जों पाइजाक पाइयो आं उसां उसाखा जों बरके बालायखिनि बैनि मोनने पुज पेमेन्ट चेयरमैन रेखाने बगा सन्देश जों थांगो ओमाय गोबां एग्जाम्पल दं आबाङै आंखागाव जोंनि तिब्रा सारावनो आं मख'नाय enough is enough जों जथेस्थ बक्तब्यगिंखा फायदि जों दा महाराज नेतृत्वे जों वाइस नायलायग्राना महाराज सामं ताङै दङ जों जतनो आखाइ दङ खुचिनि बुबाग्रा बरगानो जत जों हामजागो किन्तु आवतो वास्तवले मेन ईश्वर से थांजो खालायनाया जोंनि जिसु ख्रिस्ट सि ईश्वर खुसयंसि बनो हामजाय कमा दङ अब अंनायनो मासामसु अब माने किन्तु मेजरिटी जों बरग साइ दङ 90% बरग तमा स्टूडेंट youth tin कर्मचारी tin intellectual जत्तन ताबो tin मरना हमजागो बर साबुत खाइतंगो गां खागाव जों 100% माय फानो जों दाबो 90% 80% ताबो तिब्रा मथा साबुत खाइतंग के अबहायबा नायनो कुनो चिन तिब्रा मथा आं खागाव कुनो एफेक्ट नला चिनि youth डक्राक दङ चिनि एसेनि ब्रै चिनि बुवा बदल नुगया खना मासाफाने बुवा बदल थांबाय माने नुगया खनेर आवङै आं खागाव चिनि तिब्रा मथा महस नेतृत्वे जों तुरक तुरक तै जों खामुं दङ दाबो within 1 or 2 months नंनाय तैबो बिराट के चिनि मथा जों रागै फाइ दङ दिल्ली बाहायनो गाहाम रेसपन्ड दङ जों साइमानो बरनि खुब पजिटिभ बरनि एटिट्युड तैनो जों आगै दङ आबो आं खागाव मासामसु आबो दंनायनो आबो तो नेचारेल आबो कुनो जों आबो डमिनेट माया अब जत पार्टीवन दंनाय बहाय बुवा ग्रासाव तै यासनि 2 मास yang keba di kaham politik berasuan sebelum bersaksi itu lukrowan suruh tercoba kotor rok lagi kalau ke kai kal kelas long hari itu hari ini zaman je Motha lebih tinggi bukan lebih tinggi mana nanti ini kebor apa sini clear sini vision sini trust te faith dong je bobugrani bisingtui sung tiprasani constitutional solution je no sung wansuki sung himo abo tini abo khana manai the first onka the party in power was the government of India but jokhon runani hesak pointo to manja sing democratic set up democratic court system no to tirino sing separate state tu mane abo sing manja abo ga movement bising abo sini belai simia baraborsho sing hai bibhinno political party boni separate state boni existence bagi fight khlaya ebong ma achievement tu boka ge sini bo tini abo khana manai tini BJP party commander to bin somoyo boni time of boni tenure maya ge eta kaise government thaimano boni sonai bo sungma khlainai কিন্তু sini positive mone amra kicha sukrut positive no rabu jorawo positive bagine bobu grabo dilli thango sini delegation bo thango অনেক সময় বড় ইনভাইট খাই হর অনেক সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট সানে ডিসকাস খায় দিস এ প্রসেস দ্য সিস্টেম অফ ডেমোক্রেসি
স্যার গোপালরা তো দিল্লি না দিল্লি মানে মোটামুটি থাকবো মাসেও একবার একটা দুবার দোষ ও জায়গা বুঝছেন তো পজিটিভ তাবো যারা কোনো নেগেটিভ নি কোনো সিগন্যাল সিগন্যাল থানি মানে পজিটিভ সিগন্যাল তিনি আবার খানাঙ্গো একটা ডিমান্ড ন অ্যাচিভমেন্ট খায়া থাকা আঙ্কে আবার টাইম নাও সাপোজ যে কোনো জিনিস जों शक खालायखांके बोथाय कायनेन बोथाय नाबागै माइफान बरखांके आबो टाइम नांगौ माइ बोथाय बुवार बाय मुनै थांनानै तारपरसो अनेक प्रसेसफोरजों माइर मुसाफायो सिक्स तद्रुप ना একটা সিস্টেম একটা एग्जांपल রোমান্স কাজে সিনি যে মুভমেন্ট আবো গ্রাজুয়ালি আবো সিনি যে ডিমান্ডটা মানান দিকে দাবো তুরুক ইয়াপি সেই তো এবং মাননাই কাসিনি ট্রাস্ট বিলিভস इन খুব অপটিমিজম Tipra Motha party শুধুমাত্র দাবো जों আপিল খালাयो ববুগ্রানি লিডারশিপ ববুগ্রানি তৈ দুলমঙ্গ ঠানসা मा दं इंटेकनेस मा दं आबन बगिते लार्जेस्ट सिस्टेम जों पार्सपेक्टिव जों मा सकताय आन बगि जों आपिल खालायो जे बबुग्रा केबनो एगेंस्ट ताबो कक्से কোনো পলিটিক্যাল পার্টি एगेंस्ट बो कक्से ইলেকশন जों কন্টেস্ট मा ফাইট मा সিস্টেম ডেমোক্রেসি সিস্টেম কাজে টাকলায় বড়ক একটা এমন ভাবে ববুগ্রানো बिनि जे टिप्रासानि एक्सिस्टेंस सार्वेल फाइटो सपोर्ट खाइनो जों तो दाबो 13 नम्बर्स ऑफ एमएलए मानो द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा दाबो प्रेजेंटली ओके सिंगल माने फार्स्ट नेता मनाय अपोनेंट पार्टी दार जन जों तिनि त्रिपुरा असेंबली वो जे प्रधान विरोधी दल नि जों सिक्युरिटी मानखा अब तो अनेक ব্যাপার না পাবলিক সাপোর্ট ছাড়া তা সম্ভবইয়া কাজে আগামী দিনও চিনি পাবলিক টেবো পেশেন্টলি তহকে চিনি মোর ডিমান্ড আবো মাননাই আবো চিনি বিশ্বাস এবং जों আশা খালাयो কাজিনো অব ব্যাপার কোনো কনফিউশন ককরি ডাউট না ককরি শুধুমাত্র ববুগ্রানে প্রতি ফেক কনফিডেন্ট নারকি পার্টি তাজিং সাইথাঙ্ক অনেক বড় বিভিন্ন সময়ে ডিসার্টেন নঙ্গো টিকেট ডিনাই খাইজার গনি পাখা সাউথ তম টিকেট ডিনাই মেবার বাবু को फॉर्मर मिनिस्टर बहुत सिटिंग एमएलए से अब पड़े वो आंगो तो फॉर्मर सीनियर लीडर्स चीनी थानी वो टिकेट बरक गया चीनी आसल बरक का चीनी डिमांड से चीनी बरनी सर्वाइवल एक्जिस्टेंस इज द डिमांड द सेपरेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब तो चीनी मेन चीनी मेजर इशू टिकेट मेजर इशू या थांसा कैसा दरकार अब कैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है नक दाबो साइड का लखसा जे मीडिया नि के महाराष्ट्र बरक आखन बर इनभाइट खाइदों नक नुखाना अनेक लिडार मालायनि सुजुग मैया कखना सुजुग मैया इवेन बरनि पार्टी बर बिसिमबो दङ बहाय दङना इनके महाराष्ट्र बर सु रेस्पन्ड दङ बसाखन बर माने अमरतिनि आशा যত নেতারা বহামহাই খাইয়া চিন্তিনি ববা কারণ আর হোম মিনিস্টার হইতে প্রাইম মিনিস্টার হইতে বা আর টপ লিডারও বিজেপিনি কোনো রেসপন্ড হইতো মনে খুব না হয়ে তাকে না হইয়া আগে অনেক দৌনুখা অনেক লিডার সুতি প্রসঙ্গিয়া অনেক লিডার কঠোর দং মনে মালাইনা সুযোগসিমাইয়া কখনো সুযোগসিমাইয়া ও ক্ষেত্রেও তিনি ববা কারণ আসুক রেসপেক্ট কক খাই দङ আমন বারবার সব আনি নিজেনি বুসকাঙ্গো অমিত শাহ সব মানে মারাখন খুব আদকে সব महाराजी होनो ओंखाय अबाहायनो आं सावता जेबाबे रेसपन्ड होई दं महाराष्ट्र बरनो सेंट्रल गवर्नमेंट शुधु बीजेपीया तेखे कक्सा मोसो महाराष्ट्र बगरा बनो सारा इंडियन बरो सेमनो कांग्रेस में टप लेदार माने कांग्रेस बाहायनो बरकमनो खुब रेसपेक्ट दं बीजेपी बाहायनो फ्रम टप टू बटम आरो सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे बीजेपी नेदार बनो काहांको इश्यू आं खागाव अरकनो जों आशाबादी तमाके आसुक रेसपन्ड माने दङ बो टाइम मते बो मालायो बनो कोनो बरो इगनोर खाया आरो आं खागाय दङ जों खागाव दे जों एक्टिभ सोंनाय बे काउन्सिल सलो सोंनाय जों अलरेडि ड्राफ्ट साबमिट खायजाक आबाद बरो ड्राफ्ट पराय दंलाया बनो गा बाहायरावनो तो विनो अनेक बरो सालायो कोनो माने साबमिट खायजाया माने अनेक सजन मोजां मा नगुता तेब्रा माथा कोनो मेरमन साबमिट खायजाया किन्तु जों अब तो जतन नियामले जों जखन नेगोसिएशन थांलांखाय जों ड्राफ्ट साबमिट खालायो मेरमन साबमिट खालायो ओ थ्रु मेमोरेन्डाम नि पक्षथिनो अब टक सलाय दं इनका अनेक ससियेल मिडिया सालायो तेब्रा माथा को मेमोरेन्डाम साबमिट खायजाया कोनो खायजाया हायरन सालायो दा किन्तु जों तो একটা सिस्टेमेटिक थाङै दं आं जे खुद दङ जों कक्सलायफोराव जखन मेमोरेन्डाम साबमिट खायफोराव जों दङ
पुरा द्राफ्ट रेडिं दङ ताबो आबो ताबो रिभिउ खाइ दबो आबो टक चलाइ दङ हाइस सेभेरल टाइम सर हामबाय थैंक यू खुलुमबाय हामबाय